बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को फिर एक बार अमीन इन्फॉर्मेटिव टीवी पर खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो जो है वो बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत हेल्पफुल वीडियो है, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप इसको पूरी को वॉच कर लें तो इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा देगी। और कभी भी आप इंटरव्यू देने के लिए कहीं पर भी जाएंगे या ऑनलाइन इंटरव्यू देंगे तो आप कभी भी रिजेक्ट नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऑनलाइन टीचिंग के लिए जो टीचिंग के हवाले से जो इंटरव्यू होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक ये होता है कि आप जाकर कहीं जॉब के लिए जो है इंटरव्यू देते हैं, और दूसरा ये होता है कि आप ऑनलाइन इंटरव्यू अपने घर से या अपने इलाके से देते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे ऑनलाइन अकेडमीज़ वगैरह की जॉब के लिए आपको अगर होम जॉब होती है तो उसके लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने घर से इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो दोनों तरह के इंटरव्यू में चंद चीज़ें ऐसी हैं, चंद बातें ऐसी हैं जिनका बहुत ज़्यादा आपने ख्याल करना है। अगर उन चीज़ों का आपने ख्याल किया तो इंशाल्लाह आप कामयाबी से जो है वो इंटरव्यू पास करेंगे अपना। पहली चीज़ उसमें यह है कि आप घर से इंटरव्यू दें या आप जाकर किसी भी एकेडमी इदारे में इंटरव्यू दें, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अपनी घबराहट को अपने घर छोड़ के जाइएगा, अपनी घबराहट को जो है वो साइड पे रख के आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं। ठीक है, और बिल्कुल जो है वो फ्रेश ज़हन के साथ जाएं। ज़रा सी भी टेंशन अपने ऊपर सवार हो तो टेंशन में इंटरव्यू हरगिज़ ना दें, या अगर आप थके हुए हों, आपकी नींद पूरी ना हुई हो तो इस हालत में भी आप इंटरव्यू हरगिज़ ना दें, क्योंकि इन सूरतों में आप यकीनन जो है वो इंटरव्यू में गड़बड़ करेंगे। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, आपने फ्रेशनेस के साथ जाना है, बिल्कुल जो है वो तैयार हो के, आपकी नींद पूरी हो, आप थके हारे ना हो, तब आप इंटरव्यू के लिए हाज़िर हों। अब दूसरी और मेन चीज़ क्या है, ख्वाह वो आप जाकर इंटरव्यू दें ऑनलाइन टीचिंग के लिए या आप अपने होम से दें, उसमें आपने अपनी आवाज़ को बनाकर इस्तेमाल करना है। देखें, एक तो इंसान की ओरिजिनल आवाज़ होती है जिसमें वो इंसान अपनी गुफ्तगू करता है किसी भी लेवल पे, तो उसमें जो है ना इंटरव्यू के दौरान आपने अपनी आवाज़ को बनाना है। बनाने के बगैर आपने इंटरव्यू नहीं देना। आप अपनी आवाज़ को जो है वो थोड़ा सा लहजे को धीमा रख के नरम मिजाजी के साथ गुफ्तगू में शाइस्तगी को लाकर आप जो है वो बात करेंगे। यानी उसमें आपकी बात करने में ज़्यादा गुस्सा ना हो शामिल और तंज़ व मज़ाक शामिल ना हो, यानी बिल्कुल लहजा जो है वो आपका शाइस्ता हो। गुफ्तगू करने में शाइस्तगी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप जैसे भी कोई आपको मैं मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, अब आम आदमी है, वो रास्ते में जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, उसकी खुजली आई, यहाँ खुजा रहा है, यहाँ खुजा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको कोई नहीं पूछता। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर है, कोई किसी ओहदे पर फाइज कोई शख्स है, तो वो जब जा रहा है कहीं रास्ते में या अपनी किसी जगह पे है तो वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। तो आपने भी अपने साथ ऐसी हरकतों से अपने आप को बाज रखना है कि आप वहाँ जाएं और कभी ऐसे कर रहे हो इंटरव्यू के दौरान, और कभी आप खुजा रहे हो कहीं कहीं, कोई ऐसी हरकत आपने नहीं करनी है जिससे लगे कि आप एक गैर मुहज़्ज़ब शख्सियत हैं। ठीक है, आप अपने आप को शाइस्तगी के साथ रखेंगे, न तंज़ व मज़ाक हो, न ज़्यादा गुस्से का इजहार हो, बल्कि दरमियाना रवि, मियाना रवि जिसको कहते हैं, उस लहजे में आपने जो है वो गुफ्तगू करनी है। ख्वाह आप अपने घर से इंटरव्यू दे रहे हो या आप जाकर कहीं पर भी इंटरव्यू दे रहे हो, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। घबराहट को आपने साइड पर रखना है, क्योंकि सामने वाला भी एक इंसान है और वो भी आपसे ज़्यादा काबिल नहीं हो सकता। पॉसिबल है कि आपसे थोड़ा बहुत ज़्यादा वो, लेकिन जाहिर बात है कि हर सैर पर सवा सैर होता है, और अगर आप इस काबिल हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप उससे ज़्यादा बेस्ट हैं जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह इंटरव्यू बहुत आसान होगा। अच्छा, आवाज़ को बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आवाज़ को बनाकर इंटरव्यू देंगे तब आपकी आवाज़ जो है ना, इंसान की अपनी आवाज़ होती है, ज़ाहिर बात है किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा मोटी होती है, किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा बारीक होती है, लेकिन आवाज़ को बनाकर इस्तेमाल करना वो गुफ्तगू में आपके जो है वो शाइस्तगी पैदा करता है, और उससे जो है सामने वाले पर, आपकी आवाज़ से सामने वाला जो है वो मुतासर होता है। आवाज़ का बड़ा एक जो है ना वो सहर होता है एक किस्म का, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्ना मिनल बयान लसहरा, या बाज़ बयान जो है वो जादू यानी कि सहर कर देते हैं इंसान पर। तो हो सकता है हदीस के अल्फाज मैंने गलत पढ़े हों अरबी में, लेकिन यह है कि उसका मफ़हूम यह है कि बाज़ बयानात ऐसे होते हैं कि जो मशहूर कुन होते हैं, यानी बाज़ बातें, बाज़ गुफ्तगू आपकी ऐसी होती है कि जो सामने वाला सुनता है तो उस पर एक किस्म का सहर तारी हो जाता है, वो आपकी आवाज़ में पकड़ा जाता है। तो आपने अपनी आवाज़ को बड़ी शाइस्तगी के साथ इस्तेमाल करना है। अच्छा, तीन चीज़ें ये मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। एक, आपने घबराना नहीं है। दूसरा, आपने जो है वो फुल तैयारी के साथ जाना है, यानी कि आप थके हारे ना हो, आप फ्रेश होकर जाएंगे, फ्रेश दिमाग के साथ जाएंगे, कोई टेंशन लेकर नहीं जाएंगे, बिल्कुल आज़ाद
اس دماغ کو جو ہے بالکل آزاد رکھ کے جائیں گے. اور تیسری اور مین چیز آپ نے اپنی گفتگو میں جو ہے وہ شائستگی پیدا کرنی ہے, گفتگو میں آداب کا خیال کرنا ہے. آپ نے تو تڑا کے تم تما کی زبان نہ ہو, آپ کی زبان استعمال ہو, آپ کیسے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ فلاں, اس طرح کے جملے استعمال ہوں جس میں آپ کے ادب کا پتہ چلے, کیونکہ با ادب ٹیچر ہی سب پسند کرتے ہیں, بے ادب ٹیچر کو کوئی نہیں رکھتا. اگر آپ تو تڑا کے یا تم تما کی زبان استعمال کریں گے تو ہرگز بھی آپ ٹیچنگ کے لیے انٹرویو نہ دیں, کیونکہ آپ کسی صورت میں بھی وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. اچھا, یہ 3-4 جو ہے وہ بہت اہم پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں. اس کے بعد جس چیز کا بھی انٹرویو آپ دے رہے ہوں, خواہ وہ اسکول کے حوالے سے ہو, خواہ وہ جو ہے وہ قرآن مجید ٹیچنگ کے حوالے سے ہو, یا تجوید ٹیچنگ کے حوالے سے ہو, یا تفسیر ٹیچنگ کے حوالے سے ہو, تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں گے تو سامنے والے جتنے بھی سوالات کریں یا آپ سے پوچھیں کہ فلاں چیز آپ کو آتی ہے, فلاں آتی ہے, تو آپ نے اس میں جو آپ یعنی کہ جو نصاب آپ نے پڑھ رکھا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے حفظ بھی کیا ہوا ہے, تجوید بھی پڑھی ہوئی ہے, درس نظامی بھی پڑھا ہوا ہے, تو آپ ان سے کہیں گے کہ جی بالکل, وہ ان سے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو فقہ آتی ہے, آپ نے کہنا ہے بالکل آتی ہے, حدیث آتی ہے, جی آتی ہے, قرآن مجید تفسیر کروا سکتے ہیں, جی میں کروا سکتا ہوں. کیونکہ ظاہر بات ہے وہ آپ سے اس ٹائم پہ تفسیر تو نہیں پڑھوائیں گے, نہ حدیث سننا شروع کر دیں گے, نہ آپ سے منزل سننا شروع کریں گے, نہ آپ سے کوئی اور. ہاں البتہ مختصر سی تلاوت آپ سے ضرور سنیں گے, وہ آپ کی آواز, آپ کے لہجے کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا آپ کس لہجے میں آپ پڑھائیں گے, کس لہجے میں آپ جو ہے وہ. تو ہمارے پاکستانی قاری جو ہوتے ہیں وہ فل کھلا شروع ہو جاتے ہیں جی, وہ یا تو لمبی چوڑی وہ جو ہے تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا اپنی آواز کو بہت زیادہ پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا ہے. آپ نے بالکل مناسب آواز میں, دھیمی لہجے میں, درمیانی آواز رکھتے ہوئے, آواز کو کنٹرول کرتے ہوئے, حدر کے انداز میں آپ نے جو ہے وہ کہیں سے بھی قرآن پاک کی تلاوت سنا دینی ہے. جیسے مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. تو ایسے ایک میانہ روی کے انداز میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ کو ڈیمو دیا, لیکن آپ کوئی بھی قرآن مجید کی آیات کہیں سے بھی آپ ان کو پڑھ کے سنا سکتے ہیں, سورہ فاتحہ لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس طرح کی آپ نے کام کرنے ہیں جس سے سامنے والا متاثر ہو. اچھا, اس کے بعد آپ سے انٹرویو کے دوران وہ آپ کے جو ہے علاقے کا, آپ کے جو ہے جن یونیورسٹیز میں, جن کالجز سے, جن اکیڈمیز سے, مدارس سے آپ نے پڑھا ہے, ان سب کا پوچھیں گے. تو وہ آپ کو پہلے سے یاد ہونا چاہیے کہ میں نے فلاں سن میں فلاں درجہ فلاں مدرسے کے اندر, یا فلاں سن میں نے فلاں میٹرک اس سن میں نے پاس کیا, جو بھی کیا وہ آپ کو پہلے سے آپ نے نوٹ کر کے جانا ہے. ایسا نہ ہو آپ کو پوچھیں گے بھی آپ نے میٹرک آپ نے کب جو ہے میٹرک ڈن کیا, تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ میں نے سن 1994 میں کیا تھا یا 2009 میں کیا تھا, مجھے اب یاد نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کو, ان چیزوں کو آپ نے نوٹ کر کے جانا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو ہے کوالیفیکیشن کے علاوہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا جو ہے پہلے آپ کے تجربات کیا کیا ہیں, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, کیا آپ نے آن لائن ٹیچنگ کی ہے, نہیں کی ہے. اگر آپ نے آن لائن ٹیچنگ کی ہے تو آپ بتائیں گے کہ میں نے اتنا عرصہ کی ہے, فلاں اکیڈمی میں کی ہے. ان تمام چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. اور اگر نہیں کی ہے تب بھی آپ بتائیں گے کہ جی میں نہیں کی ہے, میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے. اور اس میں یاد رکھیے گا, فرسٹ ایکسپیرینس والوں کو بھی جاب ملتی ہے, اور جو پہلے کر چکے ہوتے ہیں ان سے ان کا ریزن پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیوں چھوڑی جاب, کیوں اس کو جو ہے ریزائن کیا, پھر اس کے بعد ان کو بھی جاب مل جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس وہ آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے جو سامان ہے وہ ان کا ضرور پوچھیں گے آپ سے. مثال کے طور پہ آپ لیپ ٹاپ ہے, آپ کے پاس موبائل ہے, آپ کے پاس اینڈرائڈ اور اسمارٹ فون جس کو کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ کیسا ہے, یہ چیزیں بیسٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس. اچھا, پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس سیپریٹ روم ہے جس میں آپ ہمارے جو کام ہے یا جو کلاسز ہیں وہ لے سکیں. تو یہ تمام چیزیں وہ آپ سے معلومات لیں گے, تو آپ کو وہ صحیح بتانا ہے جی میرے پاس یہ ہے, یہ چیزیں ہیں. پھر بجلی کا بیک اپ کی شکل میں آپ کے پاس کیا موجود ہے, کیا آپ کے پاس لائٹ جانے کی, کیونکہ پاکستان میں تو لوڈ شیڈنگ عام ہے, تو آپ کے پاس لائٹ جانے کی شکل میں جو ہے وہ کوئی چیز ہے ایسی, جنریٹر ہو گیا, UPS ہو گیا وغیرہ ذالک, تو وہ بھی آپ نے ان کو بتانا ہے. لہٰذا پہلے سے یہ تمام چیزیں آپ نے تیار رکھنی ہیں, یہ معلومات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, یہ باتیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کو گائیڈ کر سکیں, ان کو بتا سکیں. تو جب آپ یہ تمام کام کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ انٹرویو میں کبھی بھی جو ہے, جس کو ڈیمو کلاس کہتے ہیں, ڈیمو کلاس ایک طرح کا انٹرویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں بھی اکیڈمی میں جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی ڈیمو کلاس میں یہی تمام چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. تجوید کے کچھ رولز آپ سے سنے جاتے ہیں, جیسے نون ساکن مشدد, میم ساکن مشدد کے غنہ وغیرہ کے قاعدے, موٹے حروف, باریک حروف,
अच्छा हरूफ मद्दा वगैरह, ये छोटे छोटे जो है ना वो ज़रूरी जो कवायद हैं तजवीद के, ये पूछ लिए जाते हैं, ये कायदे की तख्तियों में मौजूद होते हैं, नूरानी कायदे की, वहाँ से आप देख लें। अच्छा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन वीडियो बहुत अहम थी, बातें बहुत अहम और कीमती थी, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसको देखिएगा प्लीज़, पूरी वाच ज़रूर कीजिएगा। और वाच करने के साथ साथ एक काम, मेरी गुजारिश और भी है, जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ये पंखा वगैरह बंद करके गर्मी में बैठ के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो आप लोगों का यह हक बनता है कि मेरे चैनल को लाजमी यार सब्सक्राइब कर लिया करें। सब्सक्राइब करने से यकीन करें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा फ़ायदा है तो आप कम से कम मुझे इतना फ़ायदा पहुँचाएं कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें। हज़ारों व्यूज़ आते हैं, वीडियोज़ को वॉच करते हैं और आगे निकल जाते हैं और सब्सक्राइबर वहीं के वहीं ठहरे होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग कम से कम इतनी सपोर्ट तो कर सकते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। कम से कम आपको अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस मैं इस पे अपलोड करता हूं ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से, टीचिंग कैसी करनी है, जॉब कैसे हासिल करें और जॉब को करना कैसे है, उसके पूरे एक एक तरीके पे मेरी वीडियोस इस चैनल पे मौजूद हैं आमीन इन्फॉर्मेटिव टीवी पर। तो वो लाजमी जाकर वॉच भी करें, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक भी करें। और कोई बात अगर रह गई हो और कोई बात अगर आप पूछना चाहते हो इंटरव्यू के हवाले से या पढ़ाने के हवाले से, तो इंशाल्लाह उसके लिए जो है आप कमेंट कर दें, मैं आपको कमेंट में इंशाल्लाह जवाब दूंगा। अमीन भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।